Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi allazina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kajian kali ini insyaallah di sini akan menjelaskan mengenai sampainya pahala yang kita kirimkan terhadap almarhum ataupun almarhumah, dan juga di sini menjelaskan keistimewaan membaca surat Al-Ikhlas ataupun surat Kulhu sebanyak 11 kali saat melewati area pemakaman. Maka sebelum saya jelaskan, saya hamba doif, bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu wanil khotai wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi, kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi ini adalah kitab karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan kitab ini adalah kitab ringkasan daripada kitab Tadhkirah Imam Qurtubi. Jadi kitab Imam Qurtubi, kitab Tadhkirah, diringkas oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjadi kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Nah, di sini menjelaskan mengenai sampainya pahala bacaan kita terhadap mayit. Pada halaman ke-25 di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kanal Imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an yaqul, idza dakhaltumul maqabira faqra'u fatihatal kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu sawaba dzalika li ahlil maqabiri fa innahu yasillu ilaihim. Kanal Imamu Ahmad bin Hanbal, wis'ana sapa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, muga-muga ngridoni sapa Allah ta'ala anhu saking Imam Ahmad bin Hanbal. Yaqulu iku ngucap ya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi ini menjelaskan wusulu sawabil qiraah, sampainya pahala bacaan kita terhadap mayit. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, idza dakhaltumul maqabira, apabila kalian memasuki pemakaman, pekuburan, faqra'u fatihatal kitabi wal mu'awwidhataini, maka bacalah surat Al-Fatihah wal mu'awwidhataini dan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, wa kul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah kita membaca Al-Fatihah, mu'awwidhatain, surat Al-Ikhlas, waj'alu sawaba dzalika li ahlil maqabiri, kirimkan pahala bacaan tersebut untuk ahli kubur. Fa innahu yasillu ilaihim, shalla yasillu sillatan. Fa innahu yasillu ilaihim, maka sesungguhnya pahala itu akan sampai kepada ahli kubur. Jadi kalau misalkan kita melewati pemakaman, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, membaca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan surat Al-Ikhlas, kemudian
pahala bacaan kita kirimkan untuk ahli kubur. Kata Imam Ahmad bin Hambal, pahala itu akan sampai ke ahli kubur. Nah, jadi silahkan, kalau misalkan kita ziarah kubur, bacalah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, terutama ke makam kedua orang tua kita, karena kita sebagai anak patut untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, kalau misalkan kita ziarah ke makam kedua orang tua, jangan sungkan-sungkan baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Entah yang dibaca surat Al-Ikhlas, entah yang dibaca surat Falak bin Nas, ataupun surat Yasin, ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kita baca, yang biasa kita baca saat kita tahlilan, seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Falak bin Nas, Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian lillahi ma fis samawati. Baca saat kita ziarah kubur, karena memang membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim saat kita berziarah itu hukumnya sunnah. Di beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan, saat kita ziarah kubur sunnah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebagaimana penjelasan dalam kitab Fathul Mu'in. Wa yusannu kama nasso alaihi ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara alal qabri. Jadi membaca ayat suci Al-Quranul Karim saat ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab kumpulan hadis karya ulama besar, yakni Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengutip perkataan Imamun Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Syafi'i, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasanan. Kata Imam Syafi'i, disunnahkan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di samping kubur. Wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasanan, kalau dikhatamkan satu Al-Quran itu bagus. Ini perkataan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau misalkan kita ziarah kubur, silahkan baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Setelah itu wa yad'u lahu, mendoakan almarhum ataupun almarhumah. Tapi jangan lupa baca doa isolus sawabil qiraah, doa mengirimkan pahala bacaan kita terhadap mayit. Karena dalam kitab I'anatut Thalibin di sana dijelaskan fal ikhtiyaru ayyaqulal qari'u ba'da firaghihi Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Itu dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, jangan lupa baca doa Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ataupun qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan wasilatan ila ruhi almarhum ataupun almarhumah. Ataupun doanya begini, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma kabbarnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallainahu wa ma sabbahnahu wa ma tasaddaqnahu hadiyatan wasilatan ila ruhi almarhum bapakku, ila ruhi almarhumah ibuku. Itu namanya doa isolu sawabil qiraah. Baik acara tahlilan 1 hari 7 hari, jangan lupa baca doa isolu sawabil qiraah. Ya, intinya mendoakan mayit, jangan lupa baca doa Allahumma ausil. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal bahwa pahala yang kita kirimkan kepada mayit itu pahalanya sampai.
Nah, juga di sini dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi ini mengenai keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ataupun surat Kulhu sebanyak 11 kali saat melewati pemakaman. Nah, di sini dijelaskan man marra bil maqabiri fa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan summa wahaba ajrahu lil amwati utiya minal ajri bi'adadil amwat. Man marra bil maqabiri sing sapa wonge kang lewati ya si wong bil maqabiri ing sake pekuburan. Man marra bil maqabiri sing sapa wong kang lewati ya si wong ing pekuburan ataupun pemakaman. Faqara'a qul wallahu ahad maka maca ya si wong ing surat Al-Ikhlas 11 marratan sebanyak 11 kali. Summa wahaba ajrahu kali-kali ngirimaken ya si wong ing pahalane si wong atau ing pahalane qiraat lil amwati kedue sake wong mati utiya mangkeden awehaken ya si wong minal ajri saking ganjaran bi'adadil amwat bi'adadil amwati kelawan ngitung-ngitung ataupun wewilangan sake wong mati. Barang siapa yang melewati pemakaman kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, summa wahaba ajrahu lil amwati, kemudian setelah kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali kita kirimkan pahala bacaan kita untuk ahli kubur, u'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka orang yang membaca surat Al-Ikhlas tersebut akan diberikan pahala bi'adadil amwati, memperhitungkan orang yang meninggal dunia di area pemakaman tersebut. Oh, silahkan. Apa salahnya kalau misalkan kita saat ziarah kubur membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Jadi saat kita ziarah kubur silahkan baca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kalau misalkan waktu kita senggang. Tapi kalau misalkan buru-buru ya 1 kali ataupun 2 kali 3 kali ya. Intinya matayassaro minal Quran. Kalau kita bisanya 1 kali silahkan. Inilah sekelumit penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya hamba doif, bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.